Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons notre série de correction des examens nationaux du bac professionnel comptabilité et nous proposons dans cette vidéo la correction de l'examen national bac professionnel comptabilité de 2019 pour le module création d'entreprise. قبل ما نبداو لا كوريكسيون دو ليكزامان وباش نحاولوا نجاوبوا بواحد الطريقه جيده وبيداغوجيه على جميع الاسئله نحاولوا بعدا نقراو لي دوني de l'examen. Compte tenu du nombre important des femmes exerçant une activité professionnelle et ce que cela crée comme tension entre le travail salarié et les responsabilités familiales. M. Samir Tijani et son associé M. Fouad Dimneti ont ressenti un besoin de service de babysitter chez cette catégorie de population. Pour satisfaire ce besoin, M. Samir Tijani et son associé M. Fouad Dimneti ont décidé de créer une agence de service appelée Tijani SNC. Spécialisée dans le service de garde d'enfants à domicile, elle est destinée aux femmes salariées de la ville de Casablanca. Pour financer leur projet, M. Samir Tijani a effectué un apport de 294 000 dirhams, qui représente 60% du capital. Le reste sera apporté par M. Fouad Dimneti. Les associés ont contracté un emprunt de 200 000 dirhams. Le travail à faire, ou bien les différentes questions auxquelles nous allons répondre sont les suivantes. 1. Justifier l'idée de projet d'entreprise Tijani SNC. La deuxième question. Relever le produit proposé par l'entreprise Tijani SNC. 3. Déterminer la clientèle ciblée par l'entreprise Tijani SNC. 4. Relever les sources de financement de l'entreprise Tijani SNC. 5. Calculer la part de l'associé M. Fouad Dimneti, le montant du capital social, le montant d'investissement total. Dans la sixième question, préciser les étapes des études de faisabilité d'un projet. 7. Proposer des moyens de communication adaptés à ce projet. Et enfin, la dernière question, compléter l'annexe numéro 6 de la page numéro 6. D'abord, nous avons la correction de l'examen national bac professionnel comptabilité de 2019. Pour la première question, justifier l'idée de projet d'entreprise Tijani SNC, la réponse est la suivante. L'idée de projet de l'entreprise Tijani SNC, une agence de service Tijani SNC pour répondre aux besoins des femmes exerçant une activité professionnelle. D'abord, la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Relever le produit proposé par l'entreprise Tijani SNC. إلا رجعنا للتكست ديالنا وقرينا مزيان غادي نلقاو بأن الجواب هو le produit proposé par l'entreprise Tijani SNC de service de garde d'enfants à domicile. نحاولوا دابا نجاوبوا على la question numéro 3. La question numéro 3 est la suivante. Déterminer la clientèle ciblée par l'entreprise Tijani SNC. La clientèle ciblée par l'entreprise Tijani SNC, ce sont les femmes salariées de la ville de Casablanca. إذن شنو هو السؤال؟ هو حدد شكون هما الجمهور المستهدف من طرف المقاولات تيجاني SNC. شكون هما المستهدف؟ هما les femmes salariées de la ville de Casablanca.
ومن بعد ندوزو la question numéro 4. Relever les sources de financement de l'entreprise Tijani SNC. بطريقة سهلة شنو هما الموارد ولا المصادر التمويلية اللي غتستعملهم هاد لا سوسيتي باش تمول الاستثمار ديالها. إلا قرينا لو تكست مزيان غادي نلقاو كو les sources de financement de l'entreprise Tijani SNC sont deux sources. Les apports des associés, M. Tijani et M. Demneti. Et bien sûr, les emprunts. Nous avons la question numéro 5. La question numéro 5, il y a 3 sous-questions. Nous avons le petit A1. Déterminer la part de M. Demneti. باش نحددوا شحال هي المساهمة ديال M. Demneti pour le financement ديال هذا البروجي غادي نرجعوا للتكست ديالنا وغادي نقراو بأن nous avons que la part de M. Tijani de 294 000 représente 60% du capital. إذن المساهمة ديال السي تيجاني كتمثل 294,000 يعني 60% ديال الكابيتال. اللي ساهلة هي نحددوا المونطون ديال الكابيتال بطريقة ثلاثية. غادي نقولوا 294,000 كتمثل 60% ولو كابيتال اللي هو إكس يمثل 100%. وبالتالي 294,000 في 100% ديفيزي بار إكس فوا 60% غادي تعطينا إكس كتساوي 294,000 في 100% ديفيزي بار 60%. الشيء اللي غيعطينا 490,000. هاد 490,000 هي لو مونطون ديال لو كابيتال. دونك شنو كيساوي الكابيتال ولا المونطون ديال الكابيتال؟ هو المجموع ديال لابور ديال مسيو تيجاني و مسيو دمناتي. وبالتالي لابور ديال مسيو دمناتي هو الكابيتال توتال لي 490,000 moins la part de مسيو تيجاني اللي هي 294,000. الشيء اللي تيعطينا لابور دو مسيو دمناتي هو 196,000. إذا الكابيتال راه هو المجموع لابور ديال التيجاني ولابور ديال الدمناتي. إلا حيدنا من الكابيتال 490,000 لابور ديال مسيو التيجاني غادي يبقى لنا لابور ديال مسيو الدمناتي اللي هو 196,000. Ndouzo la sous-question type B. Type B détermine le montant du capital social. حنا السؤال ou bien dans la question précédente راه سبق لينا حددنا المونطون ديال الكابيتال اللي هو ديجا 490,000. جاوبنا عليه خلال تي با. Ndouzo دابا la troisième sous-question petit c, il y a déterminer le montant de l'investissement total. Le montant de l'investissement total, c'est ce qu'on appelle le programme d'investissement. Donc, quel est le montant? Les associés بجوج بيهم ولا المساهمة ديال هاد les associés بجوج بيهم هي 490,000. إلا زدنا عليها المونطون ديال l'emprunt اللي هو 200,000 غيصبح لنا المونطون توتال دو لانفستيسمون هو 690,000. La sixième question, préciser les étapes de l'étude de faisabilité. هذه c'est une question de cours واللي سبق لنا شفناها بزاف المرات. أن les étapes de l'étude de faisabilité كلهم l'étude du marché, l'étude technique, l'étude financière et l'étude. Ndouzo la question numéro 6, proposer des moyens de communication adaptés à ce projet. شنو هما les moyens de communication اللي يمكن نستعملوا في هذا البروجي باش نديروا له لا كومونيكاسيون ديالو التواصل ديالو؟ يمكن نقترحوا l'affichage, l'internet dans les réseaux sociaux, les salons professionnels, les flyers, les cartes de visite, les brochures, et ainsi de suite.
ويمكن نقترحوا شي دوطخ مويان دو كومونيكاسيون اللي ما جاوش عندنا في الجواب. وفي الأخير أشكركم على التتبع ديالكم، ولنا لقاء إن شاء الله في الفيديو المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.